السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بونجور ا توس. انا اليوم جيت عند صاحبتي باش ندير انا الكاطو ديال كاطو فلون. اليوم غادي نهضر فرنساويه وعربيه حيت عندي صحاباتي هما اجنبيات ابونين عندي، قالوا لينا كديري لي غوسيت كيعجبونا ولكن حنا بغيناك تهضري لنا حتى فرنساويه باش نفهموا. يبقى اليوم غادي نخلط لكم جوج هنا وهنا. كما قلت لكم جيت عند صاحبتي باش ندير الكاطو من عندها. Alors نبداو لا recette, on va commencer la recette. Alors vous avez 120 g de beurre, 120 g ديال الزبده، عندنا 80 g de farine، 80 g ديال الفرينه، 80 g de sucre، 80 g ديال السكر، 3 البيضات 3 œufs، 200 g de شوكولا، 200 g ديال الشكلاط كحل، وخميره نتوما في المغرب عندكم قيله ديروا جوج واقيلا، حيت حنا عندنا 11 دوغري غديروا جوج خمارات، حيت حنا عندنا 11 غرام في الخماره. على بركه الله نبداو ناخذوا لي زو هما الاولين. on prend les œufs avant, on mélange avec le sucre. بسم الله نخلطوا مع السكر. نخلطوا مزيان on mélange très bien. Après on va faire fondre le chocolat avec le beurre. Alors ندوبوا الشكلاط مع الزبده. On va faire fondre le chocolat, 200 g de chocolat plus 120 g de beurre، 120 g ديال الزبده. انا كندوبها غير في الميكروند. ابري كل وحده شنو بغات دير. moi je le fais fondre au micro-ondes. كما كتشوفوا حنا درنا الزبده مع لو بeur. Vous allez voir, on a fait fondre le beurre avec le chocolat. Et après, on va le rajouter avec les autres mélanges. نزيدوه هنايا في الميلونج ديالنا مع البيض و le sucre. On va rajouter avec le sucre et les œufs qu'on a fouettés tout à l'heure. Bismillah. Voilà, on mélange très bien. غنخلطوا la levure مع la farine. On va mélanger la levure avec la farine. Et après on va mettre avec les autres mélanges. عاد نخلطوها مع الاخرين. Voilà.
نخلطو كلشي. خلطنا الخليط مزيان. Comme vous voyez, on a bien mélangé. Après, là, on va mettre dans le four. Vous mettez à 175 degrés. هديرو على 125 درجة. بسم الله. فوالا البنات كما قلنا على 175 درجة à 175 degrés au four. ها هنا الحلوة ديالنا الكاطو ديالنا وجد. Le gâteau il est prêt, vous voyez. Il faut le démoler comme ça un petit peu, vous le voir s'il ne colle pas. Voilà, et très bien. Après là, il faut le laisser refroidir. Alors, on va préparer la préparation pour le flan. Alors, il vous faut 70 centilitres de lait, 60 g de maïzena, 60 g de sucre, 80 g de chocolat noir. Alors, on prend le lait le premier. ناخذ الحليب هو الاول. Faut pas oublier aussi ما نساوش sucre vanille ما نساوش. كناخذوا sucre vanille كنخلطوه مع الحليب avec on mélange avec le lait bien. Après on rajoute le sucre كنضيفوا السكر. On rajoute le maïzena. نزيدو المايزينا كما كتشوفوا 60 غرام ديال المايزينا. On mélange très bien. Faut bien mélanger. سنحركوها مزيان قبل ما نديروها فوق العافيه مهيله. Après, il faut le faire sur un feu doux. Voilà, il faut le faire sur un feu doux. Et voilà, comme vous voyez, jusque vous allez voir la petite pâte comme ça, bien. غادي تشوفوا تتولي لكم هذه كتعطي البقعات كتطرطق مزيان باش داك المايزينا كطيب. فوالا مع الفاني الريحه زوينه صراحه فن الريحه ديالها كتجي. Après vous voyez là la pâte elle est bien là, notre flan il est bien pris. Après on rajoute le chocolat. Voilà comme ça. كنزيدو الشكلاط on mélange كنبركو مزيان كنحركو مزيان مزيان مزيان. حتى الشكلاط يذوب لينا. On mélange très bien jusque le chocolat il fond. كما كتشوفوا ها الفلو ديالنا وجد ولكن vous voyez le flan il est prêt mais il faut le laisser bien refroidir un petit peu parce que on peut pas le mettre sur le gâteau directement. On peut pas le mettre sur le gâteau directement parce qu'après ça va faire des petits trous. ما نقدرش نديروه في الكاطو ديريكت باش ما يتقبش لينا الكاطو ديالنا. تخليوه حتى كيبرد شويه. ملي كتخليوه يبرد شويه ابري كتحطوا الكوش ديال سميتو. يبقى نخليكم حتى نتلاقاو على كيفاش نوريكم كيفاش كتحطوا الفلون كتقادوه. Voilà, on a mis notre flan, vous allez voir. خلينا حتى برد شويه. ابري كنطاليو بحال هكا مزيان في فوق الكاطو ديالنا. On a laissé le flan jusqu'à il a un petit peu refroidi et après on va l'étaler comme ça. Après je vais vous montrer comment faire le glaçage. باش نوريكم كيفاش نديروا الكلاصاج للكاطو ديالنا. لا قطع غرام ديال الشكل الكحل
ودي 10 سنتيلتر ديال الكريم ليكيد. Alors pour le glaçage je vais le faire en français. Alors il faut 120 g de chocolat noir plus 10 centilitres de la crème liquide. Alors on va commencer à chauffer la crème liquide. Alors on chauffe bien la crème. Alors on rajoute le chocolat. كنسخنوا مزيان لا كريم وكنزيدوا الشكلاط. Alors après on met le chocolat. Vous voyez comme ça. Et après on se revoit pour voir la fin de gâteau. نتوما كتشوفوا البنات الكاطو ديالنا كي ولا كي صايبناه كي صايبناه. انا درت عليه الكوك كنقول ليه الكوكو انايا الكوكو درت عليه الكوك كيجي صراحه بنين ما تصوروش. دقناه بعدا كاين حنا الاولين عاد كنوريو لكم تبارك الله كيجي بنين وكيجي ساهل في التحضير. ولا كنتمنى يعجبكم هاد لا غوسيت. Le gâteau de Tata, il est très très bon. N'hésitez pas à s'abonner, à commenter et appuyer sur la cloche qui est à côté. كنقول لكم ان شاء الله حتى لا غوصات الجايه ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم البنات في غوصات جديده. السلام عليكم.